अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो एक बेरहम सुबह थी। मैं हस्बे मामूल कलकदार वर्दी में थाने पहुंचा तो एक अंदोनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। इन दिनों में थाना सदर में तैनात था। मज़कूरा थाना शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक वाक़ था। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इत्तला दी। मलिक साहब, एक बहुत बुरी खबर है। इत्तला देने वाले कांस्टेबल का नाम मंसूर था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, मंजूरे, सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर ले आए हो? खबर मैं नहीं लाया जनाब, वो संजीदगी से बोला। इधर बरामदे में बाबा दीना बैठा है, ये खबर वही लेकर आया है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, बुरी खबर किससे मुतालिक है? आप बाबा दीना से खुद ही पूछ लें। कांस्टेबल झुरझुरी लेते हुए बोला, मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा कुछ बताने का मलिक साहब। मैंने खफगी आमेज अंदाज में मंसूरे को देखा, फिर कदरे सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम बाबा दीना को मेरे पास भेज दो। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना पेशे के एतबार से कुम्हार था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था, कलियों वाला पापलेन का कुर्ता और लट्ठे का तहमद, पाँव में सन रसीदा कच्चे चमड़े का घिसा और सर पर मलमल का साफा। इसके चेहरे की झुर्रियों से अंदाज़ा होता था कि उसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी। मेहनत, मशक्क़त और जफाकशी उसका ओढ़ना बिछोना होगा। बाबा दीना मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। मैंने बगौर उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, दीन मोहम्मद, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। उसके साथ ही मैंने अपनी मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा किया। वो थोड़ी सी झिझक के बाद एक कुर्सी पर सुकड़ कर बैठ गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि उसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। उसकी हरकत और सकनात और चेहरे के तासुरात से बेचैनी और कर्ब का अंदाज़ा होता था। मैंने खकार कर गला साफ किया और कदरे नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, अब तुम मुझे तफसील से बताओ दीन मोहम्मद, तुम ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हो जिसको सुनाने के लिए कांस्टेबल अपने अंदर हौसला नहीं पा रहा। वो लुकनत ज़दा अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैंने जो कुछ देखा है उसकी तफसील बयान से बाहर है। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें। कहाँ चलकर मैं अपनी आंखों से देख लूँ? उधर नहर के पास झाड़ियों में। तुम किस नहर की बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। इस शहर के दोनों सिरों पर एक एक नहर बहती है। शुमाल की जानिब लोहियां वाली नहर है और जुनूब की सिमत में नहर अपर चनाब है। मैं इसी नहर का जिक्र कर रहा हूँ जनाब, कंगनी वाला के करीब से जो गुजरती है। दीन मोहम्मद कुमार ने वजाहत की। अच्छा अच्छा, तुम नहर अपर चनाब की बात कर रहे हो, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, तुमने इस नहर के पास झाड़ियों में क्या देखा है? एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, मैं अभी खुद तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा बशर्ते कि इसकी ज़रूरत पेश आई। तुम इस बारे में कुछ तो बताओ। कांस्टेबल मंजूर की ज़बानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि दीन मोहम्मद कुमार ने इसे कोई अंदोनाक कहानी सुनाई थी। ताहम मैं इसकी ज़बान से कुछ सुनना चाहता था, मगर इस मकसद के लिए मैं सख्त रवैया अपनाने के बजाय खासी नरमी से काम ले रहा था। मेरे हुस्न सलूक से मुतासिर होकर दीन मोहम्मद कुम्हार ने बेरब्त अल्फाज में मुझे जो कुछ बताया उसका इंतहाई खुलासा ये था कि नहर अपर चनाब के किनारे वाक़ झाड़ियों में उसने एक मासूम बच्चे की लाश देखी थी। सबसे लरज़ाखेज़ बात यह थी कि इस मासूम की लाश को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह भंबोड़ दिया था। इस नोची खसोटी लाश को एक नज़र देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने दीन मोहम्मद कुमार अलमारूफ पे बाबा दीना से सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना जाना और फिलफौर जाए वकुआ की जानिब रुख करने का फैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल मंजूर को अपने कमरे में बुलाने के बाद पूछा, मंजूर फरीद गौरी की ड्यूटी पर मौजूद है? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन झटकते हुए बोला। गौरी साहब उधर हवलदार साहब के कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसे मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल सलूट करके मेरे कमरे से निकल गया। फरीद गौरी एएसआई था। इस थाने में सबसे ज़्यादा मुस्तैद मैंने इसे ही पाया था। वो मेरा बहुत एहतराम करता था और वो मेरे काम करने के अंदाज से खासा मुतासिर था और बहुत कुछ सीख कर बहुत ऊपर तक जाना चाहता था। मैंने ऐसे नौजवान पुलिस एहलकारों की हमेशा हौसला अफजाई की थी जो अपनी हैसियत, मेहनत और लगन से तरक्की के ख्वाहां थे।
एएसआई गौरी भी ऐसे ही अफराद में से था। उसने मुझसे दरखास्त कर रखी थी कि अहम मामलात में मैं उसे अपने साथ रखा करूं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। चंद लम्हे बाद फरीद गौरी मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने उसे मुख्तसरन मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और कहा, गौरी, हमें अभी कंगनीवाला के उस पार नहर के किनारे वाक़ई झाड़ियों में पहुंचना है। तुम टांगे वगैरह का बंदोबस्त कर लो। वो सूरत हाल की नज़ाकत को समझ चुका था और यस सर कहकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद हम 5 अफराद एक सजे सवरे टांगे में बैठकर चाय वकुआ की जानिब रवां दवां थे। मेरे साथ इस वक्त एएसआई फरीद गौरी के अलावा 2 कांस्टेबल भी थे। 5वां फर्द दीन मोहम्मद कुम्हार था और टांगा बान एक बांका सजीला जवान था जिसे फरीद गौरी ने टांगा स्टैंड से पकड़ा था। हमारे थाने के नज़दीक ही शेखपुरा मोड़ पर बसों का छोटा अड्डा था और उसके साथ ही टांगा स्टैंड भी वाक़ई था। वो सुबह का वक्त था। जीटी रोड अपनी रवायत के मुताबिक रवां दवां था। टांगे बान एक मखसूस रफ्तार से टांगे को चलाते हुए एक मारूफ फिल्मी गाना भी गा रहा था। हम जिस किस्म की संगीन सूरत हाल में महवे सफ़र थे, इसके पेश नज़र वो शौक गाना इंतहाई नामुनासिब था। इस मौके पर दीन मोहम्मद कुमार ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए टांगे बान से कहा, राजू, ये गाना बजाना बंद कर। क्यों चाचा? टांगे बान गाना रोक कर दीन मोहम्मद की जानिब देखने लगा। गाना गाने में क्या बुराई है? अपने हीरो अकमल ने ये गाना फिल्म में बड़ा शानदार गाया था। दीन मोहम्मद ने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में राजू नामी टांगे बान को हालात की नज़ाकत के बारे में बताया तो वो अफसरदा नजर आने लगा। अब गुलूकारी की बजाय उसकी पूरी तवज्जो टांगा बानी की जानिब मबसूल हो चुकी थी। मैंने दीन मोहम्मद से पूछा, क्या तुम इस कोचवान को जानते हो? ये सवाल मैंने इस बुनियाद पर किया था कि दीन मोहम्मद ने इसे राजू के नाम से मुखातिब किया था, जिसका सही मतलब यही था कि इनमें पहले से जान पहचान रही होगी। दीन मोहम्मद ने मेरे सवाल का जवाब असबात में दिया, थानेदार साहब, राजू भी कंगनी वाला ही का रहने वाला है। फिर तो ये भी जानता होगा कि नहर के उस पार झाड़ियों में क्या वाक़या पेश आ चुका है। मैंने तेज़ लहजे में कहा। दीन मोहम्मद, तुम भी तो कंगनी वाला ही में रहते हो? जी थानेदार साहब, दीन मोहम्मद ने कहा। राजू का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन जब मैं नहर की जानिब से वापस गाँव आया तो राजू उस वक्त तक टांगा लेकर घर से निकल चुका था। मुझे यकीन है कि झाड़ियों वाले वाक़ये के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने दीन मोहम्मद के बयान की तस्दीक के लिए राजू से 2-4 सवाल किए, जिससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि राजू वाकई इस सिलसिले में मालूमात नहीं रखता था। राजू के तसल्ली बख्श जवाबात से मैं मुतमईन हो गया था। थोड़ी देर बाद टांगा कंगनी वाला के नज़दीक पहुंच गया। मैंने दीन मोहम्मद से पूछा कि अब किस सिमत से आगे बढ़ना है। मेरा ख्याल है कि जीटी रोड वाला रास्ता ही ठीक रहेगा, दीन मोहम्मद के बजाय राजू ने कहा। नहर का पुल पार करके नहर के साथ साथ टांगे को मोड़ लेंगे और वैसे भी आपका जो हुक्म होगा वही करेंगे थानेदार साहब। मैंने सवालिया नज़र से दीन मोहम्मद कुमार को देखा। वो जल्दी से बोला, यही रास्ता ठीक रहेगा। अगर हम कंगनी वाला में दाखिल हो गए तो नहर के पार पहुंचना खासा दुश्वार हो जाएगा। रास्ते में रेलवे लाइन का भी मसला है। राजू की तजवीज़ नहायत ही मुनासिब है। जीटी रोड की दोनों जानिब मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और कारखानों को अपने पीछे छोड़ते हुए हम नहर के पुल पर पहुंच गए। नहायत ही मुतवाज़िन रफ्तार से टांगे ने पुल अबूर कर लिया। ये जीटी रोड जुनूब में सीधी लाहौर की तरफ जाती थी। पुल की दूसरी तरफ पहुंचते ही दीन मोहम्मद कुमार ने टांगे बांध राजू को हिदायत दी, टांगा बाएं हाथ मोड़ लो राजू। राजू ने ज़बान से मखसूस आवाज़ निकालकर घोड़े का रुख दीन मोहम्मद कुमार की हिदायत के मुताबिक मोड़ लिया। इस जानिब नहर के साथ साथ कच्चा रास्ता था। इसे बाकायदा रास्ता तो नहीं कहा जा सकता था, बस यूँ समझ लें कि इस राह गुज़र पर टांगा, रेड़ा या बैलगाड़ी वगैरह चलाई जा सकती थी। दर हकीकत ये मवेशियों के गुजरने का रास्ता था, जो नहर की ढलवान के साथ साथ खेतों की हद तक पहुंचकर ख़त्म हो जाता था। 3-4 मिनट के हिचकोलेदार सफ़र के बाद हम जाए वकुआ पर पहुंच गए। मज़कूरा झाड़ियों के करीब चंद अफराद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस संगीन वाक़ये की खबर नज़दीक बसने वालों तक पहुंच चुकी थी। तकरीबन दर्जन भर अफराद एक छोटे से मजमे की सूरत में वहाँ मौजूद थे। मैं बड़ी फुर्ती से टांगे से उतरा और दीन मोहम्मद कुमार की मैयत में मज़कूरा झाड़ियों में पहुँच गया। इस दौरान मैं वहाँ मौजूद
اس دوران میں وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھک دیا تھا۔ میں نے وہاں کھڑے اکٹھا ہوئے افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کڑا کر کے ننھی لاش پر سے چادر اٹھا دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا ضروری ہے۔ میں اس خاصیت سے محروم ہوں، لہٰذا اس دلپاش تفصیل میں جائے بغیر میں حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانۂ ستم بنایا تھا۔ اس وقت اس بد نصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔ میں نے اس ستم نسیم بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نیکر کے سوا لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو دل دوز مناظر دیکھے ہیں ان میں وہ سر فہرست کہا جا سکتا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا، اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کیف محسوس ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، مگر میں اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سب جذبوں اور خواہشوں پر مقدم رکھتے ہوئے کروں۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو چکی تھی۔ جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان میں کنگنی والا، تھیڑی سانسی اور پیلی والا شامل تھے۔ سب سے قریب تھیڑی سانسی تھی۔ موقع پر موجود افراد میں ان تینوں گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ کنگنی والا سے تو دین محمد کمار اور راجو ٹانگے بان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی نے بھی اس ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ جائے واردات سے مجھے چند اہم ثبوت ملے۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلے رنگ کی جیبی کنگھی تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کے کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے ایک کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑھا ہوا تھا۔ مذکورہ تتلی کے نیچے اسی ریشمی دھاگے سے انگریزی حروف بی 2 مرتبہ کاڑھا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا، جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی بی بن گئی تھی۔ غالباً یہ کسی نام کا مخفف تھا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مخفف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اس رومال کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری پوچھ تاچھ لاحاصل ثابت ہوئی اور میں یہ بچے ہوئے اشیاء کو بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نپٹائی اور مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ، جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ اسپتال چلے گئے تھے۔ میں ASI فرید خوری کے ہمراہ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی، مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں نے دین محمد کمار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟
शर्त यह है दीन मोहम्मद। मैंने उसे टटोलती हुई नज़र से देखा और कहा कि तुम मेरे सवालों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दोगे। वो मिस्कीन सूरत बनाकर बोला, माई बाप, मैं आपसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप जो कुछ भी। मैंने कितना कलामी करते हुए कहा, दीन मोहम्मद, तुम मुझसे उम्र में लगभग दुगना हो, फिर भी मुझे माई बाप कह रहे हो। कुछ तो ख्याल करो चाचा। वो झेप गया, फिर संभलते हुए बोला, ये तो मैंने कानून के एहतराम में कहा था। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपको थानेदार साहब कह लूँगा। हाँ, यही मुनासिब रहेगा, मैंने मुतमईन लहजे में कहा। बहुत ज़्यादा अदब आदाब और अपने लिए एहतराम का मुजाहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि इज़्ज़त और एहतराम में सबको एक तवाज़ुन रखना चाहिए। जब लोग मुझे बहुत बुलंदी पर ले जाना चाहते थे तो मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगती थी, क्योंकि मैं खुशामद पसंद नहीं था। शायद हर खुददार शख्स ऐसे मौके पर इसी किस्म के जज्बात और एहसासात रखता हो। दीन मोहम्मद कुमार ने मेरे इत्मीनान को देखते हुए कहा, थानेदार साहब, आप मुझसे जो कुछ भी पूछेंगे मैं इसका 16 आने सही जवाब दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि रत्ती बराबर भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने पूछा, दीन मोहम्मद, तुमने बताया है कि तुम कंगनीवाला में रहते हो। जी, मैंने यही बताया है और ये बात सच है, उसने जवाब दिया। कंगनीवाला से नहर का ये किनारा अच्छा खासा फासले पर है। मैंने कहा, तुम सुबह यहाँ क्या लेने आए थे? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में बोला, थानेदार साहब, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक कुम्हार हूँ। मेरे पेशे में हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। कहीं खुश्क मट्टी, कहीं गीली मट्टी, कहीं चिकनी मट्टी, कहीं रेतीली मट्टी और कहीं कच्ची पक्की मट्टी। बस यूँ समझ लें कि मट्टी और कुम्हार का जन्म जन्म का साथ है। मैं भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोज़ाना सुबह मट्टी की तलाश में निकल खड़ा होता हूँ। उसकी तवील वजाहत ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, तो तुम आज सुबह मट्टी की तलाश में इस तरफ आए थे? उसने उस बात में सर हिलाया और बताया, मेरे साथ साबू और मोती भी थे, बल्कि मोती ही ने इन झाड़ियों तक मेरी रहनुमाई की थी। ये साबू और मोती कौन है चाचा दीन मोहम्मद? वो तामुल करते हुए बोला, साबू मेरे गधे का नाम है। साबू मट्टी ढोने के काम आता है, जबकि मोती मेरे टेडी कुत्ते का नाम है। इसी के भौंकने पर मैं झाड़ियों की तरफ मुतवज्जा हुआ था, वरना मैं तो नहर के किनारे अपने काम में मसरूफ था। यानी तुम नहर के किनारे से मट्टी निकाल रहे थे? जी थानेदार साहब। क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। और अगर इस अमल को मुसलसल किया जाए तो नहर का किनारा टूटने का अंदेशा लाहक हो जाता है। वो सहमे हुए लहजे में बोला, मुझे ये बात मालूम नहीं थी जनाब। अब तो मालूम हो गई है ना? जी जी, चंगी तरह मालूम हो गई है। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। मैंने पूछा, दीन मोहम्मद, तुम्हारा गांव कंगनीवाला नहर के दूसरी जानिब वाक़या है, फिर तुम इस तरफ क्यों आते हो मट्टी निकालने? बस जी, जहाँ से ज़्यादा और चिकनी मट्टी का आसरा होता है मैं इसी तरफ आता हूँ। वो आजिज़ी से बोला, आपको शायद यकीन ना आए, मगर ये हकीकत है कि नहर के इस किनारे की मट्टी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं ज़्यादातर इधर का ही रुख करता हूँ। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, दीन मोहम्मद, तुम्हारी रिहाइश कौन से कंगनीवाला में है? कंगनीवाला तो एक ही है जनाब, वो मुताजिब अंदाज में बोला। हाँ, एक ही है, ये बात मैं जानता हूँ, मगर वो एक कंगनीवाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मैंने वजाहती अंदाज में कहा। एक जीटी रोड की उस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो मशरकी कंगनीवाला में रहते हो या मगरबी कंगनीवाला में? वो मेरा मकसद समझने के बाद बोला कि जनाब, मैं उस तरफ रहता हूँ जहाँ रेलवे लाइन है। उधर छोटे कब्रिस्तान के नज़दीक एक मेरा घर है। अच्छा, तो तुम मशरिक की जानिब वाक़े कंगनीवाला में रहते हो? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और फिर सवाल किया, दीन मोहम्मद, क्या ये मुमकिन नहीं कि इस मजलूम बच्चे का ताल्लुक इस तरफ वाले कंगनीवाला से हो? क्या तुम वहाँ बसने वाले लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हो? वो तामुल करते हुए बोला, चंद एक को तो मैं जानता हूँ जनाब, बहुत ज़्यादा वाकफियत नहीं है। मैं इस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं जानता। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, यह भी तो हो सकता है जनाब कि इस बच्चे का ताल्लुक आले दुआले के किसी और पिंड से हो। हाँ भाई, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, फिर वहाँ मौजूद दूसरे अफराद की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने इनमें से चंद मोतबर और चाको चौबंद अफराद का इंतखाब किया और इनकी ड्यूटी लगा दी कि वो अपने अपने गांव में इस नामालूम बदनसीब बच्चे के बारे में मालूम करें और जैसे ही कोई अहम इतला मिले वो मेरे पास थाने आकर इतला दें। इन चुनिंदा अफराद का ताल्लुक
تھیڑی سانسی، کنگنی والا، پیلی والا، کوٹلی، گنڈیاں والی اور ہندو چک وغیرہ سے تھا۔ ان امور سے فارغ ہوا تو ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کہ ہم کنگنی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانے والا کنگنی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ ایک اتفاقی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں سے کوئی بھی اس کنگنی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگنی والا کے الجھن میں نہ پڑیں۔ آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگنی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے GT روڈ گزرتی تھی۔ میں نے ASI فرید غوری کے ساتھ مذکورہ کنگنی والا میں 1 گھنٹہ پوچھ تاچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا تھا کہ مقتول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجربے کار نگاہ نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کے کسی گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے بات یہ ثابت ہوتی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہوتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت شام کا ہی لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اسی شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موزہ کنگنی والا سے آئے تھے۔ کنگنی والا کا وہ حصہ جہاں میں ASI کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے گیا تھا۔ ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں ہے، میں نے کہا۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا جوائی ہے سکندر علی، ادھر ایمن آباد میں رہتا ہے۔ اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسہ پپو کہیں کھو گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننھیال آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھر گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا ہے کہ تم ایمن آباد میں رہتے ہو؟ میں نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ ایمن آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سکندر علی بوجھل لہجے میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگے ہی دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، مگر پپو اس وقت الف ننگا نہیں تھا۔ پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نیکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نیکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نامعلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نیکر ہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نیکر کس کپڑے کی تھی؟ ملیشیا کی جناب،
सिकंदर अली के जवाब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि नामालूम मकतूल बच्चा उसका बेटा पप्पू हो सकता है, क्योंकि मज़कूरा बच्चे के बदन पर पाई जाने वाली नेकर भी मलेशिया के कपड़े की थी। मैंने खंगार कर गला साफ किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि नहर के करीब झाड़ियों में से हमें जो लाश मिली है वो आप ही के बच्चे पप्पू की हो सकती है। मैं अभी आपको एएसआई फरीद गौरी के साथ अस्पताल भेजता हूँ, मज़ीद तस्दीक वहाँ जाकर हो जाएगी। सिकंदर अली का ससुर भी अस्पताल जाने का इरादा रखता था, मगर मैंने उसे थाने ही में रोक लिया और दीगर अफराद को भी न जाने दिया। सिर्फ सिकंदर अली को अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया। मेरे इस अमल पर रहीम यार ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने मुझे थाने में क्यों रोका है? अस्पताल में ज़्यादा भीड़ लगाना मुनासिब नहीं होता, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वैसे भी तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ मैं। ज़रूरी बातें? रहीम यार ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ, ज़रूरी बातें। वो सब मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिससे मैं पहली बार मिल चुका हूँ। मैंने बारी बारी सबको देखा और मुश्तरका तौर पर पूछा, 7 तारीख को जब मैं कंगनी वाला में बच्चे के सिलसिले में पूछगछ करने गया था तो तुम में से कोई भी मुझसे नहीं मिला था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? रहीम यार ने मेरे सवाल का मकसद जान लिया और बोला, थानेदार साहब, इस रोज़ मैं घर पर नहीं था और उसने वहाँ मौजूद अफराद की जानिब इशारा करते हुए बताया, इनमें से सिर्फ रियाज कंगनी वाला का रहने वाला है, बाकी तो सिकंदर अली के साथ एमनाबाद से आए हैं। मैंने रियाज नामी नौजवान को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम इस रोज़ कहाँ थे? मैं राहवाली गया हुआ था, उसने जवाब दिया। राहवाली किस काम से गए थे तुम? अपने बहनोई से मिलने गया था। तुम क्या काम करते हो? मैं कपड़े की मिल में काम करता हूँ। कौन सी मिल? रियाज ने जवाब दिया, ज़ेबाइश मिल में। ज़ेबाइश मिल से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो कंगनी वाला के नज़दीक ही जीटी रोड पर वाक़ थी और वहाँ आला दर्जे का रेशमी कपड़ा तैयार होता था। आजकल का पता नहीं ये मिल अपनी असली हालत में मौजूद है या नहीं, यह अपना पता निशान खो बैठी है। रियाज की उम्र लगभग 25 साल थी। इसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई थी। वो चेहरे मोहरे से एक माकूल और शरीफ इंसान दिखाई देता था। इसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसने दरो कोई से काम लेने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी मैंने एहतियातन कदरे सख्त लहजे में कहा, रियाज, अगर बाद में तुम्हारी कोई बात झूठी निकली तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूँगा। वो जज्बाती लहजे में बोला, अगर मैंने गलत बयानी से काम लिया हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ जनाब। मेरे आस को छोड़कर रहीम यार की तरफ मुतवज्जा हो गया और कहा, रहीम यार, अपने एमनाबाद आने वाले मेहमानों से कहो कि वो बरामदे में बैठे। रहीम यार ने मेरे हुक्म की तामील की और बाकी ईमानदार 2 अफराद को वो बरामदे में छोड़कर वापस मेरे पास आ गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, रहीम यार, 7 जून की दोपहर तुम अपने घर में नहीं थे, ये अभी तुम ही ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मज़कूरा रोज़ कहाँ गए हुए थे? जनाब, मैं उस दिन नौशहरा बरका गया हुआ था, रहीम यार खान ने जवाब दिया। मैं दूसरे दिन वापस आया था। मेरे जहन में एक फौरी ख्याल ने सर उभारा। मैंने इस ख्याल पर अमल करने का फैसला किया और जाए वक़्वा से मिलने वाली अशिया मेज़ की दराज में से निकाल कर इन दोनों के सामने रख दी। फिर कहा, ये चीज़ें मुझे जाए वारदात से मिली थीं। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? बता सकते हो कि तुमने इन्हें किस शख्स के पास देखा था? वो बड़ी बारीक बीनी से बोस्की के रुमाल, नायलॉन की कंघी और बटुए को देखने लगे। फिर आखिर रहीम यार ने मायूसी में सर हिलाते हुए कहा, मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। और तुम क्या कहते हो रियाज? वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैंने ऐसा रुमाल किसी के पास देखा तो नहीं है, लेकिन याद नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि मुझे उस शख्स का नाम याद नहीं आ रहा जिसके पास ऐसी कढ़ाई हुई तितली वाला रुमाल मैंने देखा है। और इस बटुए या कंघी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जनाब। रियाज ने बोस्की के रुमाल से मुतालिक मुहम जानकारी देके मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। मैंने मुस्तरिब लहजे में सवाल किया, क्या तुम सोचकर इतना बता सकते हो कि तुमने जिस शख्स के पास ये रुमाल या ऐसा ही रुमाल देखा था वो शख्स कंगनी वाला ही में रहता है या कहीं और का रहने वाला है? वो कहीं और का रहने वाला नहीं जनाब, रियाज ने पुरवसूख लहजे में जवाब दिया। मुझे तो यकीन है कि मैंने कंगनी वाला ही के किसी बंदे के पास इस किस्म का रुमाल देखा है। याद करने की कोशिश करो रियाज, मैंने इज़्तिरारी अंदाज में हाथ मलते हुए कहा, ये बहुत अहम है। अगर तुमने सही बंदे की निशानदही कर दी तो हमें बच्चे के कातिल या कातिलों तक रसाई में बहुत आसानी हो जाएगी।
میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، مگر وہ چہرہ ذہن میں آ ہی نہیں رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم یار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر اسپتال میں موجود بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے اس سلسلے میں ASI کو خصوصی ہدایات کر دی ہے۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اس کی اکلوتی بیٹی بشریٰ کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادیاں بٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگنی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا اور کریانہ اسٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی ایمن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی ایمن آباد کے بس اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشریٰ اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد اسی نعمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا۔ وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کے اندرون میں غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی، اس کے آثار اس کے چہرے سے ہویدہ تھے۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو نہیں رکتے، جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیلاب کو روک رکھا تھا۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو اب تک ہمارے ذہنوں میں منڈلا رہے تھے۔ سکندر نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ بچے کی لاش کو صبح مل سکے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ایمن آباد سے آئے ہوئے دیگر دونوں افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی پہرا دیتی رہی، پھر میں نے ہی مہرے سکوت کو توڑا اور سکندر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا تم اس کے قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے تعاون سے ہم قاتل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح جناب؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس طرح کہ تم ہمیں بتاؤ گے کہ تمہارا دشمن کون تھا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، وہ روحاسی آواز میں بولا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھ سے ایسی دشمنی کس نے کی ہوگی؟ ایمن آباد میں تمہارا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں جناب، میں تو صلح جو آدمی ہوں۔ یہاں کنگنی والا میں تمہاری کسی سے پرخاش ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہاں کسی سے میرا زیادہ میل تال نہیں ہے۔ میں سیدھا اپنی سسرال آتا ہوں اور سیدھا واپس چلا جاتا ہوں، نہ کسی سے دوستی اور نہ ہی دشمنی گاٹھی ہے میں نے۔